What's up, madlang people. Muna guys nga bisag bisita sa panginabuhi guys. At least man lang makatabang ta sa tong asawa diri sa Panimalay. Kay bisag kita may nanginabuhi sa gawas, pero pag-abot sa balay dili lalim ang magatiman sa mga bata. Ati manunon diri sa balay, manglaba. Maka-stress pud panagsa manang atong tabangan panagsa atong asawa kay dili lalim. Manang kamo mga bana, sundog mo nako kay talagsar kang lalaki karon nga mutapang sa asawa. Murag ako ra siguro to. Manang di jud na to dapat istreso atong asawa, pinanggaon, higugmaon kay dili lalim. Magpuyo diri sa balay nga dahang kay gati manunon. Hugas og plato, maglungag, ilis og pamper sa bata, magligo. Mo nang kita mga bana kinahanglan atong sadto natong asawa. Once masuko na sila, dapat kataw-an lang nimo na sila kay tungod di kapoy na sila. Hoy! Puto ni mo. Puto kasi mo ba? Kowa. Mukhang kamo kay mo sa kong kwan ba? Ay musik pabadlo kay nagkontenta. Dala seryoso niya kong istorya. Marang kamo mga lalaki, inyo yung suportahan ang inyong asawa kay dili tanang panahon nindot ang ilang panglawas, nindot ang ilang pangunahuna kay kana sila gikapoy pod na sila. Bisag nara na sila sa balay pero grabe obligasyon, grabe giatiman. Ang dili tanang panahon nga pangwarta lang atong unahon-unahon. Unahon-unahon po nato itong pamilya. Kaya kana atong pamilya mao atong kalipay. Atong anak, atong asawa. Mao nang dili nato dapat sila baliwalaon o kung sa ilang mulo. Kay sila ang importante sa atong kinabuhi. Primero man ang Ginoo atong importante pero may kaduha lang atong pamilya pero sila jud ang atong kalipay.